Bilo je to pred, evo ima sad možda više od 10 godina od tog nekog moga, ajmo ga nazvat trenutka, iako to nije bio baš trenutak, to je već bio više malo duži period u kojem sam počela osjećati da više ne mogu. Da ja više ne mogu. Nisam znala nazvati što je to što više ne mogu. Sada znam što to nisam više mogla maskirati i truditi se biti osoba koja nisam bila. Nisam bila ono što drugi očekuju od mene da budem. A i ja sam si to bila i sama nekako nametnula, tu neku normalnu osobu. Znači, tada se dogodio taj jedan jaki burnout. Imala sam 40 godina, niti ne, i tada sam shvatila da, znači, ako do sada nisam uspjela biti i izgledati normalno, da vjerojatno niti neću. Ali htjela sam znati zašto nisam kao drugi, zašto sam takva kakva jesam, zašto mene sve toliko smeta, zašto me smetaju svi zvukovi, svjetla. I tada, baš kad sam se tada je tako jako loše osjećala, sve je bilo još jače. I pokušavala sam razumjeti sve to, razumjeti ljude koje nisam baš previše razumijevala. Imala sam osjećaj kao da pričamo o različitim jezicima i nikako da se shvatimo. Iako sam imala osjećaj kao da sam ja više to pokušavala, da se ja tu više trošim i trudim u tom shvaćanju nego što od drugih to rade. Od drugih su samo očekivali da se ja prilagodim. Inače tu je slijedila i dosta jaka depresija i tako dalje. Nisam bila dobro svo to vrijeme. Jednom sam negdje naletila, ne sjećam se više šta je to bilo, članak nešto, koji tada je to bio pričao o Aspergerovom sindromu i ja sam se pronašla u puno tih karakteristika, u zapravo svim tim karakteristikama. I tada sam naravno krenula istraživati sve moguće i čitati puno o tome i tražiti sve moguće testove koji su me jako iznenadili, jer sve ono što sam ja do sada pokušavala sakriti, što sam ja pokušavala promijeniti, što sam ja pokušavala ne, to ne smiješ tako, sve to tamo unutra pisalo. Kao da me neko snima s kamerom, imala sam osjećaj kako znaju da sam ja takva zapravo. I tako sam neko vrijeme se ja u tome koprcala, jesam, nisam, nisam, ne može biti i tako dalje. I dosta dugo je to trajalo, možda i 2 godine, dok bilo sam loše. Moj muž nije rekao dosta, ne možeš više tako, i tada nije bilo u Hrvatskoj, ili barem ja nisam tada našla nikog tko može dijagnosticirati autizam u odrasloj dobi, pa smo tražili u Italiji, našli smo jednog stručnjaka u Rimu koji je tada bio među najpoznatijima i koji je isto dosta brzo to prepoznao i rekao da, napravili smo sve moguće testove i susrete, više susreta je to bilo, i evo tako sam dobila dijagnozu. Pa znala sam da postoji nekakav naziv za to kako funkcioniram i znala sam da moram doći do tog naziva da bih shvatila tko sam i što sam. Međutim, doći do toga je bilo strahovito teško, jer znanja o maskiranom autizmu i o ženskom fenotipu nije uopće bilo u doba kad sam se ja tim pitanjima uopće počela baviti, kad sam počela shvaćati da imam momente kad sam veoma drugačija od većine ljudi koja me okružuje i da, naravno da sam u početcima mislila da nešto sa mnom ne valja zbog toga. Jer zašto se ja sad tu ponašam tako blesavo ili zbunjeno ili intenzivno reagiram na nešto. Bilo mi je jako neobično razumjeti samu sebe bez literature o tome i bez nekakvih, zapravo ikakvih uputa iz medija koje bi mi pomogle da dođem do pojma autizma. Taj pojam je kod nas toliko stigmatiziran da apsolutno nitko ko ne pokazuje ekstremne manifestacije ne može biti autističan, jel? Tako da mi autizam zaista nikad nije bio na kraju pameti. To je za mene bio neverbalni genije, jel? Ja neverbalna nisam bila nakon nekog vremena više nimalo,
a ni genijem se ne smatram, tako da mi je to bila apstrakcija za zaključiti, sve dok nije došlo do nekakve literature u kasnijim razdobljima. Prije recimo 10-15 godina se počelo pisati o tome kako se autizam manifestira kod žena i djevojčica i to mi je bio nekakav prvi glas. 5 psihoterapeuta sam prošla i svi su rekli da sam normalna, međutim tamo sam maskirala i nisam možda se ni otvarala na toj nekakvoj hiperintimnoj razini gdje sam bila u čuđenju nad vlastitim ja, jel? Jer zašto se ja u ovoj situaciji sad ponašam potpuno drugačije od bilo čega što bi čovjek očekivao, jel? Jesam li ja klaun? Mislim, šta sam, jel? Svakakvi labeli su mi prošli rukama i glavom. Načitala sam se psihologije samo da dođem do te dijagnoze i na kraju se to isplatilo. Međutim, veoma ironično da kad prođeš 5 psihoterapeuta, na kraju ipak sam moraš doći do te dijagnoze. Klasična terapija na koju sam išla od svoje 19-20 godine mi je jako puno pomogla, ali je u jednom trenu doživjela svoj vrhunac. Depresija se maknula, ali ostala je jako velika anksioznost, ostali su meltdownovi, ostala je usamljenost, ostao je osjećaj nepripadanja. I ono što mi je bilo jako čudno u tome svemu je što nakon 10 godina psihoterapije bi se to trebalo maknuti, to bi se trebalo razriješiti, međutim nije. Bio mi je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti i dok sam istraživala razliku graničnog poremećaja ličnosti i kompleksnog PTSP-a, s obzirom da imam i neke traume, naletjela sam na članak koji je uspoređivao to dvoje i autizam i u biti sam onda porješavala neke testove koji su oni koristili u tom znanstvenom radu i ispalo je da imala sam rezultate koji su ukazivali na autizam i zbog toga sam se odlučila javiti na testiranje. Pa zapravo sam prvo primijetila ADHD kod sebe. Jednom kad se počelo više pričati o tome u medijima. I to je samostalno istraživanje potrajalo 4 godine prije nego što sam actually došla na procjenu. I onda tek na testiranju za ADHD mi je rekla da postoji šansa za širu neurodivergentnost i da bi se trebala testirati za autizam. I onda kad sam došla kod psihijatrice da tražim lijekove, ona je htjela utvrditi je li imam možda i autizam. I onda sam rekla mi je da sljedeći put dođem sa nalazima. Tako da sam zapravo otišla se testirati. Otišla sam na odazva procjenu. Navelo me to što više nisam mogla živjeti tako kako sam živjela do tad. A to je bilo maskirajući se, ne priznavajući svoje potrebe, potiskujući svoje emocije. Bila sam netko ko nisam. I nisam mogla tako više dalje. Ne zato što nisam htjela, nego nisam mogla. Znači, zdravlje je počelo štekati i fizičko i mentalno i nešto sam morala poduzeti. I zapravo mi je dijagnoza pomogla da se razumijem bolje, da vidim što zapravo ne trebam mijenjati, nego samo trebam prihvatiti kao dio sebe.